ପରେ ଆମେ କେଉଁ ନାମକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ମୋହମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା କହିବେ କିଏ ସେ ନା ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ହଁ ଯେ କେଉଁ କଳି ଯୁଗରେ କେଉଁ ନାମକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କଲେ ମୁଖ୍ୟ କହିଲ କଳି ଯୁଗେ राम राम हरे हरे हरि के भजे कि कृष्ण को भजे कि राम को भजे जहाँ को नाम को भजे तो मुख्य जो नाम को नहीं हाँ अच्छा हरि नाम जीव केमती उद्धार हो हरि बोले हरे दुख हरि आनंदे महासुख दुख हरण ही जाए हरि नाम रे दुख हरण हां अच्छा कृष्ण नाम रे पाप खेय देते कृष्ण नाम रे पाप खेय देते हरि नाम रे पापी पाप देते हरि पाप देते हरुटिए कृष्ण बोली कहले जेति पाप खेय हो तो जीवन काल तो हेति पाप करबे